गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामभित्रयवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोध इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः याध इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यादवदयानो रुद्रमृदया यादे रुद्रशिवा धनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्दमया गिरिजन्धाभिजागशीः यामिषं गिरिजन्धहस्ते विपश्यस्तवे शिवां गिरिददां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसाध्वा गिरिजाच्चा वदामसि यदा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषग् ऐकुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्थाम्रो अरुण उत बभ्रु सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिदा सहस्रशो वैशागुं एदईमहे असो यावसर्वदिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृदयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अतो ये अस्य सद्वानोऽहं देव्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमुभयोराग्नियोज्याम् याश्च देहस्त इषवः परादा भगवो बभा अवदद्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षजदेशुरे निशीर्यशल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव विद्यं धनुः कवर्दिनो विजल्यो बाणवागुम् उदा अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निशं गदिः या देहेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया
परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव दन्वने परिदे दन्वनो हेदिरस्मान् वृणक्तु विश्वदः अतो य इषुदिष्टवारे अस्मन्निदेहिदम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निघालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनानेदिजां जपदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्विञ्जराय द्विषेमदेवतीनां पदये नमो नमो बभ्लुजाय विव्याधिनेनानां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पदये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पदये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूदाय हन्याय वनानां पदये नमो नमो रोहिताय स्तपदये वृक्षाणां पदये नमो नमो मन्द्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमो भुवन्दये वारिवस्कृतायोषधीनाम् पदये नमो नमः उच्चे घोषाय ग्रन्थयदे बद्धीनां पदये नमो नमः कृत्स्नवीदाय दावदे सद्वनां पदये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमः ककुबाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्जदे परिवञ्जदे स्थायूनां पदये नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यानां पदये नमो नमः श्रीगाविभ्यो जिगावं दद्भ्यो मुष्णदां पदये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रगन्धानां पदये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानाम् पदये नमो नमः इषुमद्योदन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आदन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्यो वृषजद्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्यो विद्यद्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जागृद्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावद्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्तृगं हदिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो व्रादेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो
नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः षण्गहीतर्भ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथधारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्यो धन्वकृद्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः प्रभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिगन्धाय च नमः कवर्दिने च युक्तगेजाय च नमः सहस्राक्षाय च शततन्वने च नमो गिरिजाय च शिबिविष्टाय च नमो वीदुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेजाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः सोदस्याय च द्विभ्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च बगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः लोक्याय च वदान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आजुषेनाय चाजुरदाय च नमः शूराय जावविन्धते च नमो वर्मिणे च वरोदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः स्तुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृजाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च वद्याय च नमः काद्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैजन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च दप्याय च नमो वाद्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः
शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः विद्याय च गुल्याय च नमः वार्याय च वार्याय च नमः प्रदरनाय चोदरनाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः चष्म्याय च विन्याय च नमः त्रिगद्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंजिलाय च शयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमस्तल्व्याय च गेह्याय च नमः काद्याय च गह्वरेस्ताय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्याय च शून्याय च नमः पन्याय च पन्नशद्याय च नमो भगुरमानाय च विघ्नदे च नमः आगिरदे च ब्रक्किरदे च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणगेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हदेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रावे अन्नसस्वदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा रोमो येषां किञ्चन ममद या ते रुद्रशिवा धनो शिवा विश्वः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी दयानो मृदजीवसे इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने शयद्वीराय प्रवरामये मदिं यदा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् निदानो रुद्रोदनो मयस्कृतिः शयद्वीराय नमसा विधेमदे यच्चं च योश्च मनुराय जे विदातदस्यामतवरुद्ध प्रणीदोः मानो महान्दमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्दमुदमान उक्षिदम् मानो बलिः पितरं मोदमादरं प्रियमानस्तनुवो रुद्धरीरिषः मानस्तोकेदनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्धवामिदो बलिर्हविष्मन्धो नमसा विधेमदे आराधे गोग्न उदुपूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेरे अस्तु रक्षा च नो अरिजदेव ब्रूयराजनः शर्म यच्छत् विबर्हाः स्तुहिश्वतं दत्तसदैयुवानं मृगन्न भीममुदमद्दुमुग्रम् विदाचरित्ये रुद्धस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव बन्धुसेनाः
परिणो रुद्रस्य हेदिर्विनक्तु परिवेशस्य दुर्मदिरगायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्वामी वस्तोकायतनयाय मृदया मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव वरमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृत्तिं वसान आचन विनागं बिभ्रदागहि विगिरिदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेदयोन्यमस्मन्निव बन्धुदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुगाग्रिदि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेजागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि अस्मिन् महज्जर्नवेन्दरिक्षे भवादि नीरग्रीवाशिरिकन्दा शर्वादः क्षमाचराः नीरग्रीवाशिरिगन्धादिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीरग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाश कवर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु विवदो जनान् ये वदाम्बदिलक्षलैरभृदायव्युदः ये देदानि व्रजरन्ति शिखाबन्धो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्राभिदस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि दन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं द्वादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदिशे दशोदीचे दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु देयं विष्मो यश्च नोद्वेष्टितम्भो चम्बे ददामि त्र्यम्बके यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुधं वाजा मृत्यो मध्याय हन्धवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनानेनाभ्ययस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि तमुस्तु हि अस्विषु सुदन्वायो विश्वस्य च यदि वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो बिर्देवसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजो यगुं शिव विमरुशनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः षञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे दविनं च मे यन्दा च मे दर्दा च मे क्षेमश्च मे दिदिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संदिच्च मे ज्ञातं च मे सुश्च मे भ्रसुश्च मे
मे क्षीरं च मे लयश्च मर्दं च मे व्रतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुध्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुजा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां
भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई दुःख भंजन तिरुनाम ओ साई दुःख भंजन तिरुनाम ओ साई दुःख भंजन तिरुनाम दुःख भंजन तिरुनाम भगतवत्सल तिरुनाम भगतवत्सल तिरुनाम तुम संग बांधी प्रेम की डोरी 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 सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई 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 पतितो धारणा भक्त परायणा पतितो धारण भक्त परायणा पतितो धारण भक्त परायणा पतितो धारण भक्त परायणा परतीश्वर साईराम परतीश्वर साईराम परतीश्वर साईराम परतीश्वर साईराम भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई दुःख भंजन तिरुनाम ओ साई दुःख भंजन तिरुनाम ओ साई भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई तुम संग बांधी प्रेम की डोरी तुम संग बांधी प्रेम की डोरी सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई पतितो धारणा भक्त परायणा पतितो धारण भक्त परायणा परतीश्वर साईराम परतीश्वर साईराम परतीश्वर साईराम परतीश्वर साईराम भगतवत्सल तिरुनाम ओ साई बुद्ध महावीर येशु साई Yesu Sai
वाहे गुरु बोल मनवा अल्लाह यीशु सतगुरु साई अल्लाह यीशु सतगुरु साई गीता वेद कुरान हो साई गीता वेद कुरान हो साई तन में साई मन में साई रोम रोम में साई साई वाहे गुरु बोल मनवा वाहे गुरु बोल मनवा बुद्ध महावीर यीशु साई वाहे गुरु बोल मनवा अल्लाह यीशु सतगुरु साई गीता वेद कुरान हो साई तन में साई मन में साई रोम रोम में साई साई वाहे गुरु बोल मनवा वाहे गुरु बोल मनवा बुद्ध महावीर यीशु साई
कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोपिका माली हारी यारी माय नीला मन विहारी मदन मोहन मुरलीधर
शिव 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 सुब्रह्मण्यम हर 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 सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शरवण भव सुब्रह्मण्यम गुरु शरवण भव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम 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 षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 साईनाथ सुब्रह्मण्यम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिय राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनर जीवन जन एक राम नाम भक्त जनर जीवन घन एक राम नाम राम 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 श्री राम राम राम
ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धबुद्ध तु स्कन्दविनायक सविता पावकतु सविता पावकतु ब्रह्ममज्जतु यहोवशक्तितु येषु पिता प्रभुतु रुद्रविष्णुतु रामकृष्णतु रहीमताओतु रहीमताओतु वासुदेव गो विश्वरूपतु चिदानन्द हरितु अद्वितीयतु अकाल निर्भय आत्मलिङ्ग शिवतु आत्मलिङ्ग शिवतु आत्मलिङ्ग शिवतु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I offer my loving pranams at the lotus feet of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, the omnipresent, omnipotent, omniscient Lord. Om Shri Sai Ram, dear brothers and sisters. A very happy and loving welcome to this week's regional devotional session. Thank you to the singers for the beautiful bhajans sung this morning, and thank you to the Havenside Sai Center for conducting the Hawan. In Sutra Vahini, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba has said, "The cosmos is a magnificent wonder, a source of continuous amazement. It cannot but impress on one as a supreme marvel, whoever one may be." Brothers and sisters, the Lord has given us a beautiful planet. Let us decrease our desires. Let us decrease the purchases we make by following the COD program, and let us practice recycling to keep our planet beautiful. We now have Sister Anushka from the Amslatuzana Sai Center, who will share her experience on one of the 108 names of Bhagavan. My humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, loving Om Sai Ram brothers and sisters. Everyone's journey of life is a little different. When I was asked about my journey of life, a comparison of a story came to mind, to that of the hare and the tortoise. I always thought of myself as the hare, as I always knew what I wanted to do, which was the fastest route, and was determined as ever to reach the finish line. But Swami thought otherwise. At the age of 18, while other friends were undecided on their career choices, I, on the other hand, already knew. I wanted to study medicine and couldn't see myself doing anything else. This is when I experienced my first roadblock or detour of life. I had applied to study for medicine and never got accepted. I questioned Swami and couldn't understand why. I then had to change my career path when I got into physiotherapy. I had no idea what a physiotherapist actually does, but decided to give it a try. After doing well in my first and second years, I reapplied with all hopes in my hands. I was disappointed once again when I didn't get in. Again, I questioned Swami why. After 4 years of studying and 1 year of community service, 5 years on this detour,
now a qualified physiotherapist, but something was missing, a dream not yet fulfilled. I then reapplied, feeling despondent and ready to give up on this dream. I had told myself that this will be my last attempt. I had applied to only one university and I waited anxiously. At the end of November, I had still gotten no reply. I had then called the university on December 1st, now being told all places have been filled or letters have been sent, and if you haven't received a letter by now, you haven't got in. Now, having no plans for the future and having to accept a career path that I never really wanted, I decided I need to give up on my dream and accept my new journey of life. In the afternoon on December 1st, I'd got home to my acceptance letter. Now Swami thought I was ready. At this stage of my life, people around me couldn't understand why. You're qualified, you've got a degree. Why would you want to study more? Rather get married or have children. But following a dream which entailed being a lifelong student with a hard road ahead of me, I put my trust in Swami and followed his path. He wouldn't have opened this door if it wasn't my time to walk through it. After 6 years of studying, internship and community service done and dusted, I finally understood the answer to my question, why the long road, Swami? When I thought I was the hare, Swami showed me otherwise, that actually I was the tortoise, and slow and steady wins the race. With every uphill journey, windy road and obstacle I faced, Swami walked and guided me to where I am today. Swami made me take the long road to allow me to appreciate the little things along the way and never take any of my blessings for granted. I have greater appreciation for my job and the patients I serve. I wake up every day knowing that I couldn't see myself doing anything else. Not many people can say they love their job. Dearest brothers and sisters, the significance of this gem, Om Shri Sai Sarva Siddhi Pradaya Namaha, is that Swami is the granter of all accomplishments and skills. He chooses the time, place, and manner in which our accomplishments are granted to us. Jai Sai Ram. Thank you for that beautiful experience, Sister Renushka. The announcements for this week for Chatsworth Region 2 is as follows. The Go Green activities continue. That is, the making of eco bricks, the planting of herb gardens, and the planting of spec booms. Brothers and sisters, to keep our planet clean and beautiful, the collection of cans and paper for recycling continues. For more information, please contact your Go Green champ at the centers. Balvikas children are kindly reminded that the last day for the collection of bread tags and plastic caps is on the 30th of June. The Regional Ladies' Day WhatsApp program is scheduled for the 26th of June at 3 p.m. This will be hosted by the Silver Glen, Queensborough, and Havenside Sai Centres. A very warm thank you to all the young adults who had assisted with the Animal Seva on Youth Day, the 16th of June. A very big thank you to all the devotees at our region who had so lovingly presented at the National Study Circle on the 13th of June. We will now watch a video on how creation has occurred according to the Vedas. Have a brilliant week ahead. Jai Sai Ram. ॐ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्. Neither non-being nor being was as yet. Neither was airy space nor heavens beyond. न मृत्युरासीदमृतन्न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनासा. Neither was there death nor immortality.
nor was there any sign then of night or day. Totally windless, alone, the One breathed. Beyond that, indeed, nothing whatever was. ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिषत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति. In the beginning, there was but the Absolute Self alone. Nothing else was. Brahman willed, "Let me create the worlds." There was no one to know who I am till I created this world at my pleasure with one word. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः. From Om, the 5 elements came to be. The first was space. आकाशाद्वायुः. From space came air. वायोरग्निः. From air came fire. अग्नेरापः. From fire came water. अद्भ्यः पृथिवी. From water came earth. ऋतञ्च सत्यञ्चाभिद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः. From the heart of Om came truth, and all these worlds in their majestic glory. समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी. From this universal ocean came time, Lord of every moment, ordaining nights and days. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा. Then, as before, did the Creator fashion the sun and moon, the heaven and the earth. Immediately, mountains rose up. Immediately, rivers started running. Earth below and sky over its head. Oceans, seas, lands and watersheds. Sun, moon and desert sands sprang up from nowhere. स इमान् लोकान् सृजता अम्भो मरीचिर्मरमापोदोऽम्भः परेण दिवन्द्यौः प्रतिष्ठा अन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवीमरः या अधस्तात्ता आपः. He created the sky and the heaven beyond, the earth and the waters below. सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु. High truth, unyielding order, consecration,
ardor and prayer and holy ritual uphold the earth. May she, the eternal mother of what has been and what will come to be, for us, spread wide her limitless domain. To prove my existence came all forms, beasts and birds flying, human beings, mankind, speaking, hearing, and all powers were bestowed upon them under my orders. इमानि च क्षुद्रमिश्राणि व बीजानि इतराणि चेतराणि च अण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिजानि च अश्वागावः पुरुषा हस्तिनः यत्किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरम्. And Brahman, too, is all these creatures, large and small, that move upon the earth or fly above. सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्. The essence of all these is consciousness. Consciousness is Brahman. The first place was granted to mankind, and my knowledge was placed in his mind. आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः. Man was an animal until divine knowledge was placed in his mind. ज्ञानादेव तु कैवल्यम्. It is only through knowledge of the divine that liberation can be attained. ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. May all the virtues found in the Upanishads reside in me. Let me be perfect. May I never deny Brahman, and may he never deny me. Come one, come all, let us not be ungrateful called. Let us faithfully serve him and love him, love him, love him. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Om. Peace. Peace. Peace.
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपतान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा
परमं विचित्रं लीलाविभूतिम् परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।